مكور بوليتيكنيا بينا مكرو كاب مرحنة عرس خمزة قلالة أفليتم أبو كرمنا لما تانستنبرا كوماند بوست حز خمزة يلا على بريجدانت عدس ورد أفليتم اتي بريجدانت مسمى ملاس مزابل تقزات تقراين مل على الكوماند بوست نستل على حتهم ملاس قزات وحرنة تقراي كرقاقة كله زملا سواني نيل ولا مرحنة بلتقنا بعتقات قتيلهم بخالي حبريتا بلتقنا تارقب تنحبرتا أوروبا نزغنعه تقبر ملسي ولا أبو كرمنا لما تانستنبرا كوماند بوست حز خمزة يلا على البريجدانت تعدس ورد أفليتم اتي بريجدانت مسمى ملاس مزابل تقزات تقراين مل على الكوماند بوست نزل على حتهم ملاس قزات وحرنة تقراي كرقاقة كله زملا سواني نيل ولا أبو تقراي زهلو فلا يهلا أبو نحبار ربحان أجندان بتخورة مسرح كمز بعد ما بريجدانت تقزاو من محدار تقراي جنرال تعدس ورد قليج الله مدرخ مخكر نلمعاته وسقر زوادو بتقراي بزبل مري حساب أبو كتما ماج أوزت تساليت الله أبتي استسالت مدرخ مخكر بركز بالحجوتات لمعات سناي من محدار تان هلو كنتات تقراين تلعيلهم تباهيل الله أبو ورداتات ريال لماتا كرة من أوفلان لعلي 3 عامتات سنحة كوماند بوست أبو التغلال وهابا من قصة وقلقالو تتن ورداتات عنكفات فتر بمهلا وكل علي قبا كبلو توكل تتن ورداتات محتاتهم تسمع الله بتوسخ بسنك الجنسايدا وكينات زعنو مسرة المعات من قد ماي تكالات عنا تمرتي قلقالو تحايل مبرهات النيتورك نزقبر داق محوية تقراي علتاو تلو يفتر بمهلاو قزاو ممحدار مفتحي كنادي اللوم توكلت 14 ورداتا زوادو بتقراي زلعلوهم حجوتاتهم تبايلهم كل مرايت تكامنت مناسي هربنياتات سدرا سوات عبت مدرخ بوتهم تساتف تستل على حجوتات كوينهم من قصة طلبات كمالي قبا كبلا حتيتهم يام بتوسخي من ملاس قزات وحدنا تقراي انت مزاولت زوام عرب تقراي عمام قزاو ممحدار بمخوان بهوصص كملس قبا كبلون اتهم تساتف تحتيتهم بتوكلت هزبي زوادو بتقراي نستل على حجوتات مبلس زهب بريجدانت جزاو ممحدار تقراي جنرال تعدس وردم حتى هزبي زبارو تقراي عبي لمعات سناي ممحدارن سلامن بمخان هافت تقراي بزخلو مسا عبالات كابينة جزاو ممحدار بمخان نمفتحات عارخم زقبر تزاري بولا مسا مملاس تمزابلتي جزات تقراين ملعال كوماند بوست نزل على حتو ملبو مملاس جزات وحدنا تقراي كرقاقز كله زملاس وانين كوينم نزل ما جزاو ممحدار تقراي بوليتيكا ولزبات بزل على تعري سالت مهلاو بريجدانت تعدس ورد تزاري بوم بفلا ورا مريتن عدنا معدنن ጸገም ጸጥታ ትግራይ ይሆን ከምዘሎ ዘረዳቲ ፕሬዝዳንት ነጸገም ንምፍታሕ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎነቲ ጊዜያዊ መምሕዳር ክኾን ከም ዝግባእ እውን ሓቢሩ እዩ مكر بوليتيكنيا بينا مكرو كاب مرحنة عرسو كم زغلل فليتم نبار تغرلاين نوي حوانا بمرحنة تግራይ ዝነበረን መስራታይ ውድብ ስምረት ዝኾነ ኣይተበየነ መክሩ 14 ጥቅምት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ መስራታይ ጉባኤ ውድብ ስምረትን መርሕነት ንኸይምረጽ ብዘቀረበ ሓሳብ ጉባኤተኛ ተቐቢልዎ ተባሂሎም ነባር ተገረላይን ነውይ ሕዋና በመርሕነት ትግራይ ዝነበረን መስራታይ ውድብ ስምረት ዝኾነን በየነ መክሩ ቀዳምነትን መናስዕ ዕድል ንመሃብን ብምኽንያት ኩነታት ጣዕናን ንመርሕነት ንኸይምረጽ አቀዲሙ ንዘቀረበ ሓሳብ ኣይተጌታቸው ረዳ በወገኑ ጉባኤተኛ ንኽርደሉ ሓሳብ አቅሪቡ ጉባኤተኛ ድማ በሙሉእ ድምጽ ተቐቢሉ ብኽብሪ ሰኒዎ ተባሂሎም ነባር ተገረላይ ነውይ ሕዋና በመርሕነት ትግራይ ዝነበረ መስራታይ ውድብ ስምረት ዝኾነን በየነ መክሩን መናስዕ ዕድል ንመሃብ ክልመድ ዝግብኦ መስርሕ ፖለቲካ ምዃኑ ገሊጾላ ብዙሓት ሰባት ድሕሪ መለስ ንስብሓት ነጋን ሕወሓት ገላቢጡ ዝፈልጣ ብሕታዊ ሰብ በየነ መክሩ ክብሉ ዝገልጽዎ እዚ ፖለቲከኛ ብወገን ቤት ጽሕፈት ሕወሓት በየነን ክንዲያን ናብ ጉጅለ ጌታቸው ረዳ ብምኻዶም ምኽንያት ዝበጽሖም ጉዳት ከቢድ ምዃኖም ዝገልጽዋ ኣብቲ ክካየድ ዝወዓለ ጉባኤ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ስምረት ትግራይ ፈለማ ክሳብ ሓዚያ መሰራርታ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ስምረት ትግራይ ዝምልከትን ዝተሰርሐ ስራሕትን ባይተ ጌታቸው ረዳ ሪፖርት ቀሪቡ ብምቕጻል ዝርዝር ሓሳባት ሕቶታትን ርእቶታትን ተላዒሎም ኣብ ምርድዳእ ተበጽሖም ቀጺሉ እውን ካብ ወዳቢት ኮሚቴ ባይተ ነጋ ሰፋ ፕሮግራምን ደንብን ማንፌስቶን ቀሪቡ ኣብዚ እቲ ጉባኤተኛ ነቲ ዝቐረበሉ ትሕዝቶ ብዕምቀት ብምዝታይ ክመሓይሹ ዝግብኦም ዝበሎም ክመሓይሹ ብምግባር ጽድቕዎ ንኣብነት ማእኸላይ ኮሚቴ ስምረት ዝብል ብኣባላት ቤት ምኽሪ ስምረት ፖሊሲ ቢሮ ዝብል ዝነበረ ድማ ፈጻሚ ጉዳይ ስራሕቲ ስምረት ብዝብል ቀይሩ ብምጽዳቕ በዝሕ ኣባላት ቤት ምኽሪ ስምረት 31 ክኾኑን ዝብሉን ካልኦትን ወሲኑ ካብዚ ብምቕጻል ኣብ መስራታይ ጉባኤ ተበየነ መክሩ ብድሓር ኮይነ ክሕግዝየን ኣብ ምርጫ ኣባላት ቤት ምኽሪ ምስ ዘለኒ ናይ ጥዕና ጸገምን ካልኦትን ሕቶ ናብ ወዳቢት ኮሚቴ ከም ዘይቀርብን እቲ ኮሚቴ ከም ዝተቐበሎን ናብ ጉባኤተኛ ባይተ ጌታቸው ረዳ ቀሪቡ ብምሉእ ድምፂ
ድምፂ ድማ ጸዲቁ ተባሂሉ ኣቲ ሓባሪ ኮሚቴ ውዳበቲ ፓርቲ ኣይተጌታቸው ረዳ በመኽፈቲት መስራቲ ጉባኤ ኣብ ዝገበሮ መደረ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ከነሰርሕ ኣለና ኢሎም እቲ ውድብ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 5600 ኣባላት ምዝጋቡ ብምሕባር ኣባላቱ ኣብቲ መስራቲ ጉባኤ ክሳተፉ እንተደለዩ እውን ብምኽንያት ጸገም ጸጥታ ክመጹ ዘይምኽኣሎም ሓቢሮላ እቲ ውድብ ህዝቢ ትግራይ ብህወሓት ዝበፅሖ ዘሎ ጽዕንቶ ብሰላማዊ መንገዲ ንምቅላስ ከም ዝተመስረተ ዝተገለጸ እንትኸውን ህወሓት ምስ ካልኦት ኣካላት ተወጻኢ ብምውዳድ ኣብቲ ክልል ኢሉ እውን ኣብ ሰላም ሃገር ኣሉታዊ ጽዕንቶ ይሓድረሎ ኢሎም ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ በግዱ ንዝሓለፉ ልዕሊ 50 ዓመታት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሓደ ኣካል ዝነበረ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ናይ ፖለቲካ መጥቀም እናገበረ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ስለዝኾነ ፓርቲ ስምረት ብሓይሊ ዘይኮነስ ብሓሳብ ዝተመስረተ ቃልሲ ንምግባር ምምስራቱ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ደላይነት ዘርእዩ ድማ ኢለላ መሪሕነት ብልጽግና ብዕጡቓት ተቐቲሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን መምሓዳር ከተማ ሸዋሮቢት ኣይተለማ ወንድን ዓጀብትን ብዕጡቓት 14 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ 14 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ሰዓት 2 ንጉሆ ኣብታ ከተማ ብተለምዶ ባዶ 3 ቀበሌ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ኣብ ማእኸል ኣስፋልት ብዕጡቓት ከም ዝተቐተለ ተፈሊጦላ ሸዋሮቢት ቅድሚ ሕዚ ብዙሓት መራሕቲ ዝተቐተሉላ ከተማ ኮይና ከንቲባታ ከተማ ነበር ሓዊሱ ሰበስልጣን ጸጥታ ከም ዝተቐተሉ ይዝከር ብኻልእ ሓበሬታ ብልጽግና አንጻር ግብፅን ሕብረት ኣውሮፓን ዝቐንዐ ህጹጽ ግብረ መልሲ ሂቦም ኣብ ብራስለስ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ነታ ብቀረባዋን ብሕብረት ኣውሮፓን ግብፅን ዝወፀ ሓበራዊ መግለጺ ወገናዊ ዘጠዓስን ካብ ክውንነት ዝረሓቐን ክብል ብትር ኮኒንዎሎ እቲ ኤምባሲ ኣብ ወግዓዊ ገጽ ፌስቡክ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ሓበራዊ መግለጺ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ሩባ ኣባይ ዘለዋ መግዛእታዊ ዕብለላ ዘኽብርን መሰልን ረብሓን ካልኦት ሃገራት ገማግም ባሕሪ ሙሉእ ብምሉእ ዝግህስ ምዃኑ ገሊጹ ሕብረት ኣውሮፓን ግብፅን ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ መንጎ ሃገራት ተፋሰስ ሩባ ኣባይ ንዝግበር ስግረ ደባዊ ምትሕባር ከም ዝድግፍ እኳ እንተገለጸ እዚ ምትሕባር ኣብ ምንታይ ስምምዕ ወይ መትከል ከም ዝምርኮስ ግን ኣይነጸረን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ስጉምቲ ብምንቃፍ እዚ ኣገባብ ንኣረኣያ ረብሓታትን ድሌታትን ካልኦት ሃገራት ገማግም ባሕሪ ፍጹም ዕሽሽ ዝብል እዩ እቲ መግለጺ ኣብ ተፋሰስ ሩባ ኣባይ 11 ሃገራት ከም ዘለዋ ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ ኩንነትን መሰል ካልኦት ሃገራትን ኮነ ኢሉ ዕሽሽ ይብል ክብል ወሲኹ ገሊጹ እቲ መግለጺ ኤምባሲ እቲ ሕብረት ኣውሮፓ ዝወሰደ ተግባር ኣዝዩ ዘሕዝን ክብል ገሊጹ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ወገናውነት ጽልን ጎራሕ ኣተሓሳስባን ዘርኢ ኣንጻር እቲ ንዓመታት ዝጸንሐ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሕብረት ኣውሮፓን ዘሎ ሰናይ ዝምድና ዝበትኽን ዝሓርፈፍን ክብል ገሊጹ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ሕብረት ኣፍሪካ ዝካየድ ዝነበረ ድርድር ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ተዓዛቢ ኮይኑ ዝጸንሐ ሕብረት ኣውሮፓ ኩሉ ሓቅታት እናፈለጠ ከምዚ ዓይነት ወገናዊ መግለጺ ከውፅእ ዝሓፍር ኢልዎሎ እቲ መግለጺ ሕብረት ኣውሮፓ ንመሰላትን ረብሓታትን ማይ ግብፂ ምሕላው ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣውሮፓ ሕብረት ግብፂ ንህላውኣ ኣብ ሩባ ኣባይ ከም ትምርኮስ ይርዳእ ጉዳይ ግድብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ዝመንጽር እዚ ክርአ ይብል እቲ ሓበራዊ መግለጺ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ነቲ ግድብ ኣብ ክንዲ ሙሉእን ወግዓውን ስሙ ኣብ ክንዲ ምጥቃም ግድብ ኢትዮጵያ ጥራይ ብምባል ነቲ መግለጺ ነቒፉ ወይ ሽምቲ ግድብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ይበሃል እዚ ስምዚ ሃገራት ኣፍሪካ ብናይ ገዛ ርእሰን ጸጋታት ንነብሰን ከማዕብላ ከም ዝኽእላ ዘርኢ ዓብዪ ዕላማን ተስፋን ኣለዎ ክብል መብርሂ ሂቡ ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ሕብረት ኣውሮፓን ኣባላቱ እንደዚ ዘይቆንዐን ወገናውን ኣባህላ ዳግም ክምርምርዎን ክእርምዎን ጸዊዓ